तकसीर जो फूटती है, ये इसके पीछे असल रीज़न क्या होता है? और क्या ये वाक़ई में धूप में फिरने से और गर्म चीज़ें खाने से होती है? जो कान का दरमियानी हिस्सा है वहाँ पे मिकोज़ा उसे कहते हैं, बारीक झिल्ली होती है। जब वो ख़राब हो जाती है या कान में कोई गदूद बन जाता है तो उसमें से पस ख़ारिज होना शुरू हो जाती है। अच्छा, जैसे सर कहा जाता है कि टॉन्सिल्स मुझे भी ऐसे ही लगता है कि ज़्यादातर बच्चों में होते हैं, बड़ों को कम होते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? तो हड्डी अगर टेढ़ी है, सुराख कम है तो खर्राटे पैदा होते सर ये एक तो गदूदें नाक में बन कैसे जाती हैं, उनकी क्या रीज़न है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? अच्छा ये बताएँ कि ये क्या मिथ सही है या गलत कि फ़ीडर पीने वाले बच्चों का ज़्यादा कान बहता है? हैं। यस। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सेट आपके लिए लेके आता है पाकिस्तान के काबिल तरीन डॉक्टर्स का पॉडकास्ट, ताकि हमारे जहन में किसी भी तरह का कोई वसवसा, कोई मिथ या शक शुबा है उसे दूर किया जा सके। आज हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं वो माशाल्लाह ऑलरेडी काफ़ी फेमस हैं, डॉक्टर शौकत साहब, जो कि ईएनटी के स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं बड़ा मशकूर हूँ मेडिकल पॉडकास्ट का कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं ईएनटी के मुतालिक कुछ बीमारियाँ और उनका इलाज और जो मिथ्स हैं वो आपको बता सकूँ। अब 3-4 बड़ी-बड़ी बीमारियाँ ईएनटी में हैं तो बहुत सारी, लेकिन ये ज़्यादा पेशेंट इन चीज़ों के आते हैं। पहला है जी क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, बार-बार गला ख़राब हो जाना। गला ख़राब होने की बुनियादी वजह जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस जरासीम है। वो किसी भी वजह से जब हम एक्वायर करते हैं या जब हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त इम्यूनिटी कम हो जाती है तो वो अटैक कर जाता है, जिसकी वजह से जो टॉन्सिल हैं गले की साइड पे जो गदूद हैं उनमें पस जमा हो जाती है। इससे बहुत सारी पेशेंट को प्रॉब्लम आ जाता है। दर्द, बुखार, खांसी, खाना खाने में दुश्वारी, सांस लेने में उल्टी आ जाना, आवाज़ ख़राब, गर्दन में दर्द, ये सारी अशिया, ये सारी अलामात इस बीमारी से रिलेटेड हैं, इसकी वजह से होती। ये तो है जी क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। दूसरी बीमारी है जी डीएनएस, डिफ्लेक्टेड नेज़ल सेप्टम, नाक की हड्डी का टेढ़ा हो जाना। जब बच्चा पैदा होता है तो जी माँ के जिस्म से बाहर आता है तो उस वक़्त मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर्स एक्सर्ट होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा-सा नाक की हड्डी में ख़म आ जाता है। ज्यों-ज्यों बच्चा बड़ा होता जाता है तो ख़म ज़्यादा होता जाता है और आखिरकार नाक बंद, रेशा, छींके आ जाना, नाक के पीछे हलक में रेशा गिर जाना, ये चीज़ होती। दिस इज़ नोन एज़ डिफ्लेक्टेड नेज़ल सेप्टम, नाक की हड्डी का टेढ़ा हो जाना। अब एक चीज़ है जी एपिस्टेक्सिस, नाक में से खून आ जाना। आम तौर पर जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो बच्चों के नाक से खून आ जाता है, बड़ों के नाक से भी खून आ जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ट्रॉमा होती है। नाक को छेड़ना, उन नाक को बार-बार साफ़ करना, ये सारी चीज़ें खून निकलने का बायस बनती। इसके अलावा बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, मिट्टी, गर्द व गुबार, धुआँ, सीधी हवा, परफ्यूम एंड स्प्रे, ये सारी चीज़ें जो हैं, घर के जो घरेलू जानवर हैं वो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस नाक से खून का आ जाना। इसी तरह एक मशहूर बीमारी है जी क्रोनिक सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। कान में से अक्सर व बेशतर उसका बह जाना या पस आ जाना या पानी आ जाना या खून आ जाना। जो कान का दरमियानी हिस्सा है वहाँ पे मिकोज़ा उसे कहते हैं, बारीक झिल्ली होती है। जब वो ख़राब हो जाती है या कान में कोई गदूद बन जाता है तो उसमें से पस ख़ारिज होना शुरू हो जाती है और आहिस्ता-आहिस्ता जो टाम्पैनिक मेम्ब्रेन या ड्रम हेड है, जो कान का पर्दा है वो डैमेज हो जाता है, सो पस बाहर आ जाती है। तो एक तो ये, और दूसरा सुनाई पे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो ये कॉमन 4 बीमारियाँ हैं ईएनटी में हैं, देयर आर सो मेनी अदर्स, लेकिन इन पे ज़्यादा हम आज फ़ोकस करेंगे। आप अगर इनके मुतल्लिक़ कोई सवाल पूछना चाहें तो मुझे पूछिए प्लीज़। जी, पहले तो मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऑब्वियसली ये 4 मेजर चीज़ें जो कि मैं भी क्वेश्चन तैयार करके आया था। अब वो आपने बेसिक बता दिया, मैं इसके रिलेटेड कुछ मिथ हैं जो लोगों की गलतफ़हमियाँ हैं या सच हैं, वो आप हमें बताएँगे। अच्छा, जैसे सर कहा जाता है कि टॉन्सिल्स मुझे भी ऐसे ही लगता है कि ज़्यादातर बच्चों में होते हैं, बड़ों को कम होते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इस तरह बिल्कुल नहीं है।
बच्चे, चूँकि हमारा सारा फ़ोकस बच्चे के ऊपर होता है, जिसका 1 बच्चा होता है या 2 बच्चे, वो हर वक़्त उस पे ही फ़ोकस किए जाते हैं, इसका गला ख़राब है जी, टेम्परेचर हो गया, खाँसी हो गई। हालाँ ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ़ बच्चों में होता है, बड़ों में भी ये उतनी ही बीमारी है, जितनी बच्चों के अंदर मौजूद है। सिर्फ़ चूँकि वो अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, इतना ज़्यादा कंप्लेंट नहीं कर सकते, इसलिए हमें फ़ील होता है कि ये इतना ज़्यादा नहीं है, हालाँकि वो एक एक ही जैसे अच्छा, अच्छा, दोनों अच्छा। में होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और सर क्या ये जो जिसको टॉन्सिल्स होते रहते हैं, ये क्या मतलब ऐसा कुछ होता है कि कुछ लोगों को नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होते हैं? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कहा जाता है कि इसको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, तो ये ज़्यादा बिहेव करता है किसी आम बंदे से, ऐसा होता है? नहीं, इस तरह होता है कि जी क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस हम लेबल ही उस सूरत में करते हैं कि जब 1 साल में 3 या 3 से ज़्यादा अटैक गला ख़राब होने के हों, जिसके साथ टेम्परेचर भी हो। 2 साल के बाद हम लेबल करते हैं कि इसको क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है, इसका गला बार-बार ख़राब हो रहा है, तो इसके लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूँढना चाहिए। परमानेंट सॉल्यूशन तो टॉन्सिलेक्टमी बनता है कि जी टॉन्सिल जो हैं वो मुँह खोल के वो दोनों गदूद अलहदा कर दिए जाते हैं। दैट इज़ नोन एज़ टॉन्सिलेक्टमी, टॉन्सिल को रिमूव करना। अच्छा, मेरा बचपन में टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हुआ हुआ है, तो उसके बाद नहीं हुआ, तो ये आपने जो कहा फिर इसका मतलब उसके बाद इतना प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं, दिस इज़ अ परमानेंट सॉल्यूशन। जब टॉन्सिल्स निकल गए तो किसी चीज़ के ख़राब होने की गुंजाइश ना होने के बराबर है। अच्छा, अच्छा। जैसे सारे लोगों में साल में 1 आध दफ़े गला ख़राब होता है, उस बच्चे का भी इसी तरह ख़राब अच्छा, होगा। मतलब मैं मेरे ही बता रहा हूँ, मैंने बताया ना कि ये ईएनटी तो हर दूसरे बच्चे को होता है, मेरा छोटा भाई सबको कहा जाता है, लेकिन मेरे घरवालों ने मेरा ऑपरेशन करवा दिया था, बड़ा उसके अच्छा, बाद। बहुत अच्छा किया उन्होंने। दे डिड द राइट थिंग कि ताकि एक ही दफ़े ये सारा मसला ख़त्म हो अच्छा, जाए। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये जो लोग अक्सर कहते हैं कि गर्म हल्दी का दूध पीने से या फिर कहवे पीने से ये टॉन्सिल्स बेहतर होते हैं, इसमें कुछ? असल असल में जी जो तो हल्दी है वो बैक्टीरियोस्टैटिक है। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब ये जरासीम ख़त्म भी नहीं करती, लेकिन ये जरासीम को बढ़ने से रोकती है। सो जिस्म में अगर कहीं पे भी इन्फेक्शन होगा तो हल्दी का दूध पीने से वो कम से कम आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं रुकेगा, लेकिन डायरेक्ट इसका बेयरिंग कोई गले पे या टॉन्सिल पे कोई ख़ास नहीं है। अच्छा सर, अगर ये टॉन्सिल्स का अगर इलाज ना किया जाए, जैसे अगर मेरा तब ना ट्रीटमेंट हुआ होता, तो क्या ये आगे आने वाली ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है? देखिए, प्रॉब्लम तो क्रिएट होता है कि आप एक दफ़े आपका गला ख़राब हो, 2 से लेके 4 दिन आप काम करने के काबिल नहीं रहते, टेम्परेचर हो जाता है, हुँ। खाँसी, आप बेड पे पड़े हुए हैं। सो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। उस चीज़ को रोकने के लिए हम कहते हैं कि जी अगर साल में 2 से लेके 3 अटैक और 2 साल तक हों, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हमें टॉन्सिल्स रिमूव करवा लेने चाहिए। अच्छा, मतलब ये सेफ़ है, मतलब ठीक है, मैं भी जीती-जाती एग्ज़ाम्पल हूँ। नहीं, इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर, इसमें हाँ। कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशंस होती नहीं। मैं भी करूँ, मैं 3 क्लास में था जब मेरा ऑपरेशन हो गया था, मतलब शायद 7-8 साल का, तो उसके बाद से मुझे नहीं याद कि मुझे इस तरह प्रॉब्लम्स नहीं आई, ना ही मुझे कभी गले खराब के साथ बुखार हुआ है। तो मैं मतलब। अच्छी बात है। हाँ, इट्स अ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। ये हाँ, ऐसा ट्रीटमेंट है कि पेशेंट ठीक हो जाता है। बिल्कुल ऐसे मैं ही एग्ज़ाम्पल हूँ। अच्छा चलिए सर, अगली साइड पे आते हैं जो नाक की गदूदों की बात होती है। तो सर इसमें ना एक चीज़ तो पहले हड्डी की तरफ आते हैं। जैसे एक चीज़ तो आपने ऑलरेडी कवर कर दी, जो कि मेरे क्वेश्चन हुई थी, क्या कि ये पैदाइश के वक़्त होती है, जब बाय बर्थ आपने वजह बता दी है कि नाक क्यों टेढ़ा हो सकता है। इसके अलावा अक्सर बच्चा खेलते हुए बच्चे गिर जाते हैं, पेन होती है, माँ कहती है बेटा कुछ नहीं हुआ, और बाद में वो हड्डी वैसे ही कोई टेढ़ी जुड़ जाती है। इसमें भी कुछ सच्चाई है या नहीं, नहीं? नहीं, बिल्कुल है। जब नाक पे चोट आता है तो हम 3 चीज़ें देखते हैं। हेमरेज, क्या नाक में से खून आ रहा है? ब्लॉकेज ऑफ नोज़, क्या नाक इसका बंद है? और तीसरा शेप ऑफ नोज़, क्या नाक की शेप दुरुस्त है? अगर इन तीनों में से कोई चीज़ है तो हम नाक की शेप को दुरुस्त करते हैं, खून को बंद करते हैं, जो नाक बंद है उसको खोलते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो बच्चा ठीक है। और ये जो इसका ऑपरेशन होता है, ये ईएनटी वाले करते हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट, नहीं, मतलब नहीं, जिस। डर्मेटोलॉजिस्ट का कोई काम ऑपरेशन से नहीं है। डर्मेटोलॉजिस्ट का काम सिर्फ़ स्किन वाला काम है, ये ईएनटी कंसल्टेंट का काम है। क्योंकि मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिला था, उन्होंने मुझे बताया था कि वो भी जो है ना नाक की हड्डी के का ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन नहीं कर सकते। डर्मेटोलॉजी मेडिकल स्पेशलिटी, मेडिसिन की किस्म है। हुँ। ये ईएनटी सर्जिकल। जो है ये सर्जरी की समझ गया, किस्म मैं है। आपकी बात बिल्कुल समझ गया। अच्छा, उसके बाद मुझे सर एक चीज़ बताएँ। नाक की हड्डी मतलब ऑब्वियसली बड़े लोगों की भी टूट जाती है, लेकिन अगर वो जुड़ जाए और थोड़ी टेढ़ी हो और ये तीनों प्रॉब्लम्स ना हो, तो फिर उसको उसी तरह से कंटिन्यू। नहीं, अग देखें, एक चीज़ होती है कि कॉस्मेटिक, कि जी बुरी हुँ, लगती है। बुरी को भी दुरुस्त किया जा सकता है, बिल्कुल। उसको राइनोप्लास्टी
کہا جاتا ہے، وہ بھی درست ہو جاتی ہے۔ ناک کی ہڈی اگر بند ہے تو وہ اس پہ بھی ہم اس کو کھول سکتے ہیں، یہ اچھا، دونوں چیزیں۔ کیا یہ کسی طرح کی مالش کسی مطلب اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بادام کے تیل سے مالش سے صحیح ہو سکتی ہے یا اس پہ نہیں، ٹائم ضائع نہیں میرا کرنا؟ نہیں خیال کہ بالکل ایسے ہی۔ کسی تیل سے یہ چیز درست ہو سکتی۔ اچھا، اس کی وجہ سے مطلب ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے کیا لوگوں کو مسلسل نزلہ وغیرہ بھی رہتا ہے؟ اس میں ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہونے سے ناک بند ہو سکتا ہے، چھینکیں آ سکتی ہے، پانی آ سکتا ہے، ریشہ آ سکتا ہے، سر میں درد ہو سکتی ہے، ناک کے پیچھے حلق میں ریشہ جا سکتا ہے، منہ کے راستے آپ سانس لیتے ہیں، سنورنگ یا یہ جو خراٹوں کا مسئلہ یہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ 7-8 چیزیں ہیں جو کہ ممکن ہیں۔ اچھا میرا ایک اور سوال ہے، یہ جو خراٹے ابھی آپ نے بتایا بھی ہے، کیا یہ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہونے سے ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر دوسرا بندہ خراٹے لیتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ زیادہ اونچی آواز میں لیتا ہے یا پھر کیا وہی جب ہوا تنگ سوراخ سے گزرے گی تو آواز پیدا ہوگی، اس آواز کو خراٹے کہتے ہاں ہیں۔ سو ہڈی اگر ٹیڑھی ہے، سوراخ کم ہے تو خراٹے پیدا ہوگی۔ تو پھر یہ جو ہر دوسرا بندہ خراٹے لے رہا تھا اس کا وجہ وہ اس کی اور وجوہات بھی ہیں۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے آپ خراٹے لیں گے، اگر آپ کا کوا یا یوولا جو ہے وہ زیادہ بڑا ہوا ہے آپ خراٹے لیں گے، اگر ٹانسلس بڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ آپ خراٹے لیں گے، اگر ناک کے اندر پالپ ہے آپ خراٹے لیں گے، اگر ناک کے اندر انفیریئر ٹربینل ہائپرٹرافی نچلا غدود بڑا ہوا ہے آپ خراٹے، اس کی کافی وجوہات ہوتی ہیں۔ اچھا اور اچھا ایک اور سر، اب اگلی طرف آتے ہیں، یہ غدودوں کی طرف سے جو بھی آپ نے ڈسکس بھی کیا سر، یہ ایک تو غدودیں ناک میں بند کیسے جاتی ہیں، ان کی کیا ریزن ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ آپریشن؟ دو قسم کی غدودیں ہوتی ہیں جی۔ ایک جو قدرتی غدود ہے اس کا بڑھ جانا جسے انفیریئر ٹربینل ہائپرٹرافی کہتے ہیں، ایک ہے نئی غدود بن جانا جسے پالپ کہتے ہیں۔ یہ دو علیحدہ بیماریاں ہیں۔ دونوں صورتوں میں اگر کافی 2 4 5 سال سے یہ چیز ہے تو ان کو ریموو ہی کرنا پڑتا ہے ناک کے اندر سے۔ ریموو کرنے کے بڑے سارے طریقے ہیں، کاٹرائزیشن ہے، 112 ڈگری پہ گرم کرتے ہیں واپس آتے ہیں چیز ختم ہو جاتی ہے، کرائیو سرجری ہے، -32 ڈگری پہ ٹھنڈا کرتے ہیں، کہ کئی مقامات پہ ہم لیزر استعمال کر دیتے ہیں۔ ہارمونک اسکیلیبل ہے جو 1000 مرتبہ 1 سیکنڈ میں موو کر، دیر آر ڈفرینٹ پروسیجرز، ڈفرینٹ میتھڈس۔ اچھا سر، یہ ناک کا غدود کی صرف اریٹیشن ہوتی ہے یا اسے پرابلم بھی؟ نہیں، ناک بند ہو سکتا ہے، چھینکیں آ سکتے ہیں، پانی آ سکتا ہے، آپ منہ کھول کے سانس لیتے ہیں، خراٹے آتے ہیں، یہ ساری چیزیں ناک کے غدود کی علامات۔ اچھا اور سر یہ کیا بچوں میں ہی ہوتا ہے کہ یہ بڑے نہیں، بڑے بچوں دونوں میں، مطلب اس کا کوئی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جی بچے میں، وہ ایک علیحدہ بیماری ہے، ایڈینوڈائٹس اس کو کہتے ہیں، وہ بچوں میں ہوتی ہے۔ ناک اور حلق کے پیچھے غدود ہے وہ بڑھ جاتا ہے، وہ صرف بچوں میں ہوتا ہے۔ ایک سیر جو پھوٹتی ہے، یہ اس کے پیچھے اصل ریزن کیا ہوتا ہے اور کیا یہ واقعی میں دھوپ میں پھرنے سے اور گرم چیزیں کھانے سے ہوتی ہے؟ نہیں، دھوپ اور گرم چیزیں کھانے سے یہ زیادہ ہوتی ہے لیکن پیدا نہیں ہوتی۔ پیدا ٹراما سے، ناک پہ چوٹ آنے سے، یا جو میں نے باقی چیزیں بتائی تھیں کہ جی مٹی، گرد و غبار، دھواں، انفیکشن پہ ہونے کی وجہ سے، ہائی الٹیٹیوڈ، زیادہ بلندی پہ جانے کی وجہ سے، ہوا جو ہے اس میں ڈرائینس، یہ وجوہات ہیں اس کی۔ اور اچھا یہ مطلب ڈیفینیٹلی جب کافی خون نکل آتا ہے، میں نے اکثر دیکھا، اپنے بڑے بھائی کو بھی دیکھا تھا، مطلب یہ میں نے بتایا نا کہ ہر 2 3 4 بندے کو ہو ہی رہا ہوتا ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی اتنا خون کا ضائع ہونا نقصان دہ تو ہوتا ہی ہے۔ اس کے پیچھے جو آپ نے وجہ بتائی ہے وہ تو جو مجھے سمجھیے کہ ایک دفعہ بچے کو کسی کو چوٹ لگ گئی ہے، اس کے بعد کبھی دوبارہ سے ایسا کوئی پرابلم ہو تو پھوٹ پڑے گی۔ اصل میں لٹلز ایریا یا کیسل ویکس ایریا ہوتا ہے جو سامنے سے آدھا انچ پیچھے ہے، وہاں پہ 4 مختلف آرٹریز جو ہیں وہ جمع ہوتی ہیں۔ جب گرمی پڑتی ہے تو وہ آرٹریز پھیل جاتی ہیں، جب کوئی چیز پھیلتی ہے اس میں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اس وجہ سے گرمی میں خون زیادہ آتا ہے۔ اور وہ جو لوگ نارملی کیا کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی وہ اچھی بات ہے، اور یا پھر وہ اس طرح الٹا کر کے جھکا کے، نہیں، آپ پیچھے کریں، گردن پہ پانی ڈالیں، سر پہ اس کے پانی ڈالیں، ایک طرف 2 انگلیاں ایک طرف ناک کر کے لائک دس، آپ 5 منٹ پکڑے رکھیں تو وہ خون چانسز یہ ہیں کہ بند ہو جائے۔ اچھا ویسے نارملی تو میرا خیال ہے نکسیر سب کی ہی بند ہو جاتی ہے، ایسا نہیں میں نے دیکھا کہ وہ ہاسپٹل ہی جانا پڑے۔ نہیں، ہاسپٹل تو جی لیس دین 1% آتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ خون بہہ رہا ہو، وہ پھر بند نہیں ہوتی۔ کیا ہائی بلڈ پریشر میں لوگوں کو یہ نکسیر کی پرابلم ہو سکتی ہے؟ ضرور ہو سکتی ہے جی، یہ قدرت کا میکینزم ہے کہ جی خون آ جاتا ہے تاکہ ان کا بلڈ پریشر کم ہو جائے۔
نکسیر آنے سے خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، یہ سیفٹی ویلو اللہ تعالیٰ اچھا نے اچھا رکھا اچھا، ہوا ماشاء اللہ، وہی بات ہے نا، میں لاسٹ میں بھی جو پہلے بتا رہا تھا کہ اللہ کا نظام ہے۔ جی جی اس بہت پر بہترین ہے. اللہ پاک نے ایسا کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے کہ کوئی پرابلم نہ ہو. مجھے سمجھ آ گئی، ٹائم تھوڑا جلدی سے کرتے ہیں. اچھا، اگر کسی کو بہت زیادہ یہ نکسیر آ رہی ہے تو کوئی ٹیسٹ ویسٹ کروانے کی ضرورت ہے یا ٹیسٹ آگے اگر؟ کروانے کی نہیں جی، ہی شوڈ کم ٹو دا ہاسپٹل، وہاں پہ بیس لائن ٹیسٹ ہوں گے، سی بی سی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہوگا اور باقی ٹیسٹ ہوں گے. پھر اس کے بعد اگر نہیں بند ہو رہی تو نیزل پیکنگ ہے جی، وہ کچھ گاز پیس ہیں جو ناک کے اندر کر کے ہم بند کر دیتے ہیں. پھر بھی بند نہ ہو تو وہ پھر کاٹرائزیشن کرتے ہیں، وہ ایک گرم سی چیز ہوتی ہے، وہ ناک کے اندر لگاتے ہیں تو ایک ایک نالی بند ہو جاتی ہے. وہ پھر ذرا لمبا کام ہو جاتا ہے، ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، ایک یہ بتا دیں گے، ایک نارمل ایک گرم ویدر میں کتنی نکسیر مطلب پھوٹ جائیں تو خیر ہے، اس کے بعد دو ہاسپٹل؟ چار قطرے جی آ جانا از نارمل، دو چار پانچ قطرے آ گئے نارمل. لیکن جو ناک سے گرتا ہی جا رہا ہے گرتا ہی جا رہا ہے، ایک طرف دو انگلیاں ایک طرف ناک یوں کر کے آپ پکڑیں گے فار 5 منٹس، چانسز یہ بند ہو جائے. پانی وانی آپ ڈالیں گے بند ہو جائے. اگر نہیں بند ہو رہا تو ایڈوائزیبل یہی ہے کہ آپ نہیں، میرا ہاسپٹلائز. دوبارہ سے پوچھتا ہوں، مطلب ایسے ایک بچے کی نسیر پھوٹی، اس نے ایسے کیا، وہ رک گیا، بٹ ٹھیک ہے، ہفتے بعد پھر وہ پھوٹ گئی پھر؟ کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی ٹھیک ہے. اچھا، پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر پانچویں دفعہ ہوا ہے یا چوتھی دفعہ ہوا ہے تو وہی میں پھر پوچھ رہا پھر تھا کہ آپ کو تین آنا چار چاہیے. دفعہ سے زیادہ ہو گیا تو پھر 3 دفعے تک تو اٹس اوکے، اس سے زیادہ پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ آپ بتائیے اس کا کیا بیسک وجہ ہو سکتی ہے جو کان سے پس آتی ہے، جو ریشہ آتا ہے؟ دیکھیں، کان میں پس آنے کی وجہ تو کان کا جو درمیانی حصہ ہے وہاں کی جو باریک جھلی ہے جی، وہاں پہ جراثیم جاتا ہے، سیوڈوموناز یا اسٹریپٹوکوکس یا اسٹریپٹوکوکس. پھر وہ آہستہ آہستہ باریک جھلی کو خراب کرتا ہے، اس میں سے پس آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر جو ڈرم ہیڈ ہے یا کان کا پردہ ہے وہ پھٹ جاتا ہے، اس میں سے پس پھر باہر آ جاتا ہے. یہ تھوڑا لمبا پروسیجر ہے، 2 4 6 مہینے لگ جاتے ہیں اس چیز کو کمپلیٹ ہوتے. اس کے بعد پھر پیچھے ٹیمپرل بون ہے وہاں پہ چلا جاتا ہے. جب وہاں پہ چلا جاتا ہے پھر ذرا دشواری ہوتی ہے، کیونکہ بون سے جو اس کا اخراج ہے اس کو روکنا ذرا دشوار. اچھا، ایکچولی میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ مطلب لائک مجھے کہا جاتا ہے کہ سوئمنگ پول میں نہانے سے یا بارش کے پانی میں، گندے پانی میں نہانے سے یہ کان میں نہیں جراثیم جی، جاتا ہے، اس میں کتنی نہیں، چیزیں؟ اصل میں مسئلہ یہ کوئی بھی پانی کان کے اندر نہیں جانا چاہیے. کان میں 3 وینٹس ہیں، اپ ورڈ، آؤٹ ورڈ، بیک ورڈس. جب ان کا اینگل کم ہوتا ہے تو ہمارا پانی اندر جاتا ہے. ہر بندے کے کان میں پانی نہیں جاتا، جس کا اینگل کم ہوگا اس کا پانی جائے گا. اس کو ایئر پلگس رکھ کے ہاں جی، ہاں نہانا جی. چاہیے. اچھا اچھا، مجھے سمجھ آ گئی. اسی وجہ سے میرا بھی ایک کویشچن تھا کہ یار سارے ہی پانی میں ڈائیو کرتے ہیں تو جو میں کیوں نہیں کرتا تو ہوتا؟ میرے کان میں کیوں جا رہا ہے؟ تو پھر اس کے لیے میں نے ڈیفینیٹلی ایئر بڈس سے اس سے جی، پہلے روئی گیلی کر کے، وہ ڈاکٹرز کہتے تھے نہانے سے پہلے نا آپ سرسوں کا تیل لگا لیں روئی کو اور کان میں رکھ لیں. سرسوں کا تیل سر وہ خود بہت کان کے اندر جائے گا. یہ نہیں، اگر آپ نہا رہے ہیں تو کان پہ روئی کے اوپر ویزلین لگائیں. اچھا، ویسے ہی لگائیں. ویزلین لگائیں، چلیں، یہ اچھا ہو گیا میری طرف سے یہ تو. ویزلین. اچھا، اب ایک اگلی چیز میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ڈیفینیٹلی یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہوا ہے کہ وہ پس بہت زیادہ نکلتی تھی اور میرے کان کے پردے جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو جائے. ڈیمیج ہو گئے تھے. لیکن اس کے بعد اچھا مجھے یہ چیز بتائیں، مجھے نہیں پتا، میں نے اس کو 18 سال کی عمر تک سفر کیا ہے، لیکن اس کے بعد ہاسپٹل میں، سروس ہاسپٹل میں کسی پروفیسر کو میں نے چیک کروایا تھا. اس نے مجھے کچھ سستے سے ڈراپس دیے تھے، مجھے نہیں پتا اس نے کیسے چیک کیا کیا کہ اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گیا. نہیں، نہ تو سستے یا مہنگے کی بات ہی نہیں ہے. واٹ از امپورٹنٹ کون سا مطلب جراثیم ہے، کون ہاں، سا جراثیم ہے، اس پہ کون سے ڈراپس میرا افیکٹو. مطلب یہ کہ ان کے وہ قابل تھے اتنے کہ وہ اچھی بات ہے کہ آپ کا جراثیم ان قطروں کے اگینسٹ سینسیٹیو تھا، سو آپ ٹھیک میں ہو گئے. ہمیشہ کے لیے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. 18 سال کی عمر تک میں نے یہ سفر کیا، مطلب بس اب آپ نے پانی نہیں جانے دینا. ہاں، اب تو اس لیے ہاں ایئر بڈس ان چیزوں کا میں خیال رکھتا ہوں کیونکہ میرے ایک اچھا یہ بھی مجھے پتا ہے کہ میں یہ بھی کویشچن بھی کر لیتا ہوں، یہ جو کان کا پردہ ہوتا ہے یہ جب ڈیمیج ہو جائے تو یہ کیا میڈیسن سے ریکور ہو سکتا ہے؟ نہیں، میڈیسن سے کچھ ریکور نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ کان بہنا بند ہو جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ دوبارہ سننا شروع کر دیں، ٹمپینوپلاسٹی آپریشن ہے، کان کے پیچھے سے ہڈی میں جا کے نیا پردہ ڈلتا ہے. لیکن وہ بڑی ریئر کیسز میں ہم کرتے ہیں، کم کرتے ہیں اگر کوئی بڑا انسسٹ کرے گا. اچھا، میں ایک چیز اس میں پوچھنا چاہوں گا، میرے بھی کان کے دونوں پردے جو ہے نا ابھی بریک سوراخ مطلب پورے نہیں، میں دوبارہ سے کویشچن کر لیتا ہوں
ताकि ये आपने जो बताया दोबारा से बोला, तो जो बारीक सुराख है वो भी क्या मेडिसिन से कवर हो सकता है? मेडिसिन से कुछ कवर नहीं होता सर, अच्छा। मेडिसिन से सिर्फ कान बहना तो बंद मुझे होता फिर एक डॉक्टर ने फिर किसी मतलब वहम में रखा हुआ है कि उसने कहा आपका 2 पर्दे जो थे ना उनमें सुराख था, एक ठीक हो गया, एक नहीं हुआ। तो फिर वो जो ठीक हुआ वो नहीं हुआ होगा। मतलब आई डोंट नो। है। ऐसा अच्छा कुछ इस ऐसा कुछ भी नहीं है, सुराख मौजूद है, वो मौजूद रहेगा। उसके पीछे अगर बीमारी ख़त्म होगी तो आपका कान नहीं बनेगा। हाँ, अच्छा मेरी इयरिंग मेरे पास मतलब इयरिंग प्रॉब्लम भी है। मैं थोड़ा-सा ना लाइट से ऊँचा भी थोड़ा सुनता सा हूँ। क्या आप 20 to 30% ऊंचा सुनेंगे, जबकि आपके इतने साल कान बहता रहे। हाँ जी। 20 to 30 एक तो कान। मैंने वो टेस्ट भी करवाए थे सर्विस हॉस्पिटल से, तो मेरी इयरिंग ऑडियोमेट्री, लॉस ज़्यादा था। ऑडियोमेट्री उसको हाँ कहते हैं, जी। उसमें पता चलता है आप कितना सुनते हैं और कहाँ नक्स है। अच्छा ये बताइए कि ये अगर पर्दे का ऑपरेशन करवा लिया जाए, तो क्या ये जो इयरिंग है पहले से जैसे बेहतर हो सकती है? डिपेंड्स कि जी कहाँ ख़राबी है हेयरिंग की। अगर पर्दे में ख़राबी है तो ठीक हो जाएगी। अगर पर्दे के आगे हड्डियाँ, मेलियस, सिंकस, स्टेपिस, उसमें ख़राबी है, ठीक नहीं होगी। हुँ। अगर वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व जो नस दिमाग तक जाती है उसमें ख़राबी है, कवर नहीं होगी। अच्छा, इट अच्छा। डिपेंड्स कि जी ठीक, कहाँ ठीक, ठीक, ख़राब है। ठीक। अच्छा एक और चीज़ म्यूज़िक सुनते हैं लोग हैंड फ्री के साथ। मतलब मेरे सारी ज़िम्में पर्स निकलती रही और मुझे कहा गया जी तुमने बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुना है तो इस वज़ह से तुम्हारे कान नहीं, इयरिंग। असल में आपकी बात में वज़न है। अल्लाह ताला ने ड्रम हेड को एक ख़ास फ़ासले से सुनने के लिए बनाया। वो फ़ासला 1 से 1.5 फुट से नज़दीक नहीं होना चाहिए। तो जब आप 2 इंच उसको या 1.5 इंच पे ले आते हैं तो नुकसान तो होगा ना, ड्रम हेड नॉर्मल नहीं रहेगा। ये हुँ। डेफ़िनेटली नुकसान मतलब ये पहुँचाएगा। नुकसान होता ही होता है। अच्छा ये जो इन्फेक्शन हो जाती है और पस निकल रही होती है, क्या ये हमारे दिमाग को मतलब ये अंदर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर सकती है? टेक्निकली तो कर सकती है। टेक्निकली जो दिमाग के जो कान का दरमियानी हिस्सा है, वो बहुत थोड़े फासले पे होता है मेनिंजेस से, जो कवरिंग्स ऑफ ब्रेन है। तो टेक्निकली कर सकता है, लेकिन बड़ा कम होता है। इट्स वेरी रेयर। जो आप लोगों के जहन में है कि जी हर चौथा बंदा उसको, ऐसा नहीं है, वो बहुत रेयर है। अच्छा ये बताएँ कि ये क्या मिथ सही है या गलत कि फीडर पीने वाले बच्चों का ज़्यादा कान बहता है? यस, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। बच्चे और बड़ों के यूस्टिचियन ट्यूब जो नाली नाक से कान तक जाती है, 3 फ़र्क हैं। बच्चों में शॉर्टर है, छोटी है, वाइडर है, ज़्यादा वो चौड़ाई उसकी ज़्यादा है, एंड हॉरिज़ॉन्टल, और वो हॉरिज़ॉन्टल है। तो इसलिए बच्चों में फीडर जो भी बच्चा पिएगा लेट के पिएगा। जब लेट के पिएगा तो चांसेस हैं कि इन्फेक्शन ज़्यादा। यस, अच्छा, इट अच्छा, इज़ ट्रू। अच्छा, अच्छा। अच्छा चलिए मैं बस अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। ये जो इयरिंग गेयर लगाते हैं, ऑब्वियसली जो आला लगाया जाता है, ये आला जो है मतलब ये आपकी कुव्वत-ए-समात को मेंटेन रखता है क्योंकि ये भी तो उतना ही पास है ना हैंड फ्री की तरह। तो ये तो नहीं आपके कान को खराब कर रहा होता? इसमें काम खराबी की बात ही नहीं है। बात ये है कि आप नहीं सुन रहे, आपने सुनना है। हुँ। सुनने के लिए 3 तरीके हैं जी: दवाई, कान की मशीन, ऑपरेशन। ऑपरेशन बड़ा रेयरली होता है, सो 2 चीज़ें हैं: दवाई, कान की मशीन। अगर दवाई काम नहीं कर रही तो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, कोई और है ही नहीं ऑप्शन आपका इसके, सो आपको ये करना ही पड़ेगा। अच्छा, सर बहुत शुक्रिया आपने मेरे सारे क्वेश्चन क्लियर किए। मैं बस एंड पे ये कहूँगा कि अगर आप हमारी ऑडियंस को कोई ऐसी एडवाइस कर सकें जो उनकी ज़िंदगी में बेहतरी ला सके या उनका कोई वहम दूर कर सके तो वो प्लीज़ आखिरी में। उसमें ये है कि जी ठंडी और खट्टी चीज़ें आप बंद कर दें, आपका गला बड़ा कम ख़राब होगा। मट्टी और गर्दो-गुबार वाली जगह पे जाना कम कर दें, या मुँह पे मास्क बाँधें। 80% जरासीम मास्क रोक लेता है, ये लाइफ सेविंग है, वो इस्तेमाल करें। हुँ। कान के लिए नहाते वक़्त कान में रुई, ऊपर वैसलीन या ईयर प्लग्स इस्तेमाल करें, तो आप लोगों की प्रॉब्लम्स कम हो जाएँगी। अच्छा चलिए सर बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सेड आपके लिए लेके आता है पाकिस्तान के काबिल तरीन डॉक्टर्स का पॉडकास्ट ताकि हमारे ज़हन में किसी भी तरह का कोई वसवसा, वहम या कोई भी गुमान है उसे दूर किया जा सके। इस पॉडकास्ट को अपने दूसरे रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये एक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हर इंसान को पता नहीं है होनी चाहिए उन तक पहुँच सके और इस पॉडकास्ट को सदका जारिया समझ के दूसरे लोगों से शेयर करें। शुक्रिया। थैंक यू।